नमस्कार बंधुगण आमे निजर जानतरी किंबा अजाणतरी आमर रोसई घरे किछि एपरी जिनिस रखी देई थाउ जेगुड़िक कि आमर दारिद्र्यतार कारण होइथाय। आपण माने जानती आमर रोसई घरटीरे माँ अन्नपूर्णांकर बास होइथाय एवं माँ अन्नपूर्णांकर कृपारु ही आम गृहरे धन धान्य सुख संपत्ति भरी रही थाए। तेबे आपण निजर रोसई घरे किछि एपरी जिनिस रखिबा उचित नुहे जो जिनिस गुड़िक आपण रोसई घरे रखिबा द्वारा ताहा आपणकर दारिद्र्यतार कारण बनी थाए। आम गृहर एक महत्वपूर्ण अंग होइथाय आमर रोसई घर एवं जोठारे माँ अन्नपूर्णांकर बास होइथाय एवं माँ अन्नपूर्णांक कृपारु आमको सौभाग्य एवं धन धान्य प्राप्ति होइथाय एवं माँ अन्नपूर्णांकर कृपारु ही आमर परिवारर सदस्य माने सुख शांति रे बास करिथांती। तेबे आमे सेही रोसई घरे किछि एपरि जिनिस रखी देई थाउ जहाँकि वास्तु दोष सृष्टि करिबारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए एवं आपण जदि तुरंत सेही जिनिस गुड़िक आपणकर रोसई घरु न हटांती तेबे एहार प्रभाव आपणक परिवारर सदस्य मानकर स्वास्थ्य उपरे पड़ी थाए जहा द्वारा सेमानकर स्वास्थ्य सबु बेले खराब रही थाए। किछि ना किछि स्वास्थ्यगत समस्या सर्वदा आपणक परिवार रे लागी रही थाए एवं एहार प्रभाव आपणकर आर्थिक स्थिति उपरे मध्य पड़ी थाए जहा द्वारा आपणकर आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हेबाकु लागि थाए। तेबे आसंतु जानि नेबा केउ जिनिस गुड़िक आपण निज रोसई घरे न रखिबा उचित। तेबे ता पूर्वरु आपण माने जदि चैनल ले नुआ अछंती तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने प्रथम जिनिस हेउछि मेडिसिन। जदि आपण निज घरे निजर रोसई घरे कोनोसी मेडिसिन किंबा फास्ट एड बॉक्स रखुछंती तेबे तुरंत ही आपण रोसई घरु एहाको हटाई दियंतु। निजर रोसई घरे फास्ट एड बॉक्स किंबा मेडिसिन रखिबा द्वारा एहा वास्तु दोष सृष्टि करिथाय एवं नकारात्मक ऊर्जार मध्य संचार कराइथाय जहार प्रभाव आपणक गृहर सदस्य मानकर स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति दुईटी जाक उपरे पड़ी थाए। रोसई घरे मेडिसिन रखिबा द्वारा आपणकर धनहानि हेबार आशंका रही थाए। द्वितीय हेउछि प्लास्टिक डब्बा एवं प्लास्टिक रो बासन। आपण निज रोसई घरे केबे भी प्लास्टिक रो डब्बा किंबा प्लास्टिक रो बासन रखिबा किंबा व्यवहार करिबा उचित नुहे। एहार प्रभाव मध्य आपणकर स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति उपरे पड़ी थाए। एहा आपणक गृहरे वास्तु दोष सृष्टि करिबा सहित नकारात्मक शक्तिर सृष्टि मध्य करिथाए कारण एही प्लास्टिक रो संबंध पाप ग्रह राहुंक सहित रही थाए एवं एही प्लास्टिक गुड़िक आपण रोसई घरे रखी व्यवहार करिबा द्वारा आपणको राहु दोष लागि थाए। तृतीय हेउछि दर्पण। आपण निजर रोसई घरे केबे भी दर्पण लगांतु नाही। जदि सेही दर्पण रे आपणकर चुली रे जळुथिबा निया देखा जाउ थाए तेबे एहा अनेक अशुभत्व सृष्टि करि थाए। वास्तुशास्त्र अनुसार आपण जदि निजर रोसई घरे दर्पण लगांती तेबे एहा अतिरिक्त ऊर्जार प्रवाह कराई थाए जहा द्वारा आपणक रोसई घरे पानी एवं नियार संतुलन बिगिड़ी जाय थाए एवं जहार फलस्वरूप वास्तु दोष सृष्टि होई थाए। चतुर्थ हेउछि डस्टबिन किंबा अलिया डब्बा। किछि व्यक्ति निजर सुविधा पाई रोसई करबा समय अलिया गुड़िक सेथिरे पकई देबा पाई रोसई घरे अलिया डब्बा किंबा डस्टबिन रखी देई थांती मात्र एपरि करिबा वास्तुशास्त्र अनुसार अनुचित अटे। अलिया आवर्जना नकारात्मकतार प्रतीक होइथाए। आपण माने जानती रोसई घरटी माँ अन्नपूर्णांकर बास होइथाए तेणु सेही जागा को सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न रखिबा उचित। जेउठारे माँ अन्नपूर्णा रही थांती सेठारे अलिया रखिबा अनुचित होइथाए। पंचमरे भांगी जाइथिबा बासन। जदि आपणकर रोसई घरे कप प्लेट कड़ेई तावा थाली किंबा अन्य कोनोसी भी बासन भांगी जाइछि तेबे ताकु तुरंत निजर रोसई घरु हटेई दबा उचित। रोसई घरे भांगी जाइथिबा बासन रखिबा आपणकर दुर्भाग्य एवं दारिद्र्यतार कारण होइथाए। रोसई घरे भांगी जाइथिबा बासन रखिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतुष्ट होइथांती जहा फलरे धनहानि हेबार आशंका रही थाए। सेथिपाई रोसई घरे भूले भी केबे भांगी जाइथिबा बासन रखंतु नाही।
ଷଷ୍ठରେ ହେଉଛି ଝାଡ଼ୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସର କମି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କେବେ ବି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥାନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଅବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ଦଳା ହୋଇଥିବା ଅଟା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ତ ଆମେ ଅଟା ଦଳିବା ସମୟରେ କିଛି ଦଳା ଅଟା ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ସେହି ଅଟାକୁ ନେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥାଉ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆମେ ସେହି ଅଟାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ରାତିସାରା ଅଟାଟି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ଦଳା ହୋଇଥିବା ଅଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅଟା ଦଳନ୍ତୁ। ନବମରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ରୁଟି ତିଆରି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତାୱାକୁ କେବେ ବି ଓଲଟାଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାୱାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଦଶମରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କଡ଼େଇକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ କଡ଼େଇକୁ ଓଲଟାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦାପି ବି ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। 11ରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ତାୱା କିମ୍ବା କଡ଼େଇକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ବେସିନରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ କରିସାରିବା ପରେ ସର୍ବଦା ନିଜର ତାୱା ଏବଂ କଡ଼େଇକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଭଲ ଭାବରେ ମାଜିକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାୱା ଏବଂ କଡ଼େଇକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। 12ରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ତମ୍ବା, ଷ୍ଟିଲ୍, କଂସା ଏବଂ ପିତ୍ତଳର ବାସନ ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହିଁ ରଖିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। 13ରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ବାସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଭୟଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଓଲଟାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗୃହର ମାହୋଲ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ବାସନକୁ ସିଧା ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବାସନକୁ ଏପରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ନିୟମ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି
नियंतु। बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागि थाए आपण मानकर काम रे आसी थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करिनेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।